أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أنك لله هرلا لك شهر دي أنبما لك أندمه لك أنفنسه. An b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ma wɛrɛ tɛ ala min kɔ ka kisi ni nɛma ɲini ala fɛ ka jidi an kuntigi kan n'o ye muhamadu ye n'a ka so ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye ibilisa ye. O kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ nin gurupu in sanfɛ nin wagati na. Groupe les croyants n'o ye muminu ka gurupu ye limaniyajɔn cɛman na musoman, aw mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ nin wagati na aw bɛ assalamu alaikum warahmatullah. Bi ye juma ye juillet kalo tile fɔlɔ san 2022. bi ye juma ye juillet kalo o tile filanan, juillet kalo tile fɔlɔfɔlɔ san 2022. Le 1er juillet, vendredi le 1er juillet 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma zulhijja n'o ye seliba kalo ye a tile filanan san 1443. bi ye juma ye seliba kalo tile filanan san 1443. Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53. Groupe les croyants. Les vocales intitulées juma ye an balimakɛ dɔ de don a ye ɲininkali kɛ. Vocal intitulé juma ye les choses qui gâtent l'islam. A bɛ kan ka faamuya les choses ou bien les actes ou bien les actions qui gâtent l'islam. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Wale minnu bɛ yen min bɛ silamɛ ka silamɛya tiɲɛ, min bɛ mumini ka limaniya tiɲɛ. Wale qualité ninnu an bɛ fɛ k'an da don walew de la. Ɲininkali in kɛla an balimakɛ dɔ de fɛ, Amadu ka bɔ Algérie. A ye ɲininkali kɛ fɛn fila de kan. A ka ɲininkali fɔlɔ ko seliji tiɲɛfɛnw ye fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn de ye? Fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn de bɛ yen min bɛ seliji tiɲɛ? O ye a ka ɲininkali fɔlɔ ye. A ka ɲininkali filanan, a ko silamɛya tiɲɛfɛnw ye fɛn joli de ye? Ani fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn? N'est-ce pas? A ɲininkali filanan in surtout, la question elle est très importante. A nafan ka bon kosɛbɛ. Ka kun kɛ i bɛ fɛn min na f'i ka tinɛ dɔn. A tana a tɛ sɔn fɛn minnu ma, fɛn minnu b'a tiɲɛ. N'i m'o dɔn sa, e tana k'a la fɛn b'i bolo nka i t'a tinɛ dɔn. Donc o fɛn tiɲɛ ka di parce que i t'a a tinɛ dɔn. Donc an bɛna daminɛ ɲininkali fɔlɔ la. A ka ɲininkali fɔlɔ o bɛ tali kɛ seliji kan. Wale jumɛn ni wale jumɛn de bɛ yen min bɛ seliji tiɲɛ? N bɛn'o d'a ma comme déjà o man di an kosɛbɛ. An bɛ sɔrɔ ka na ni silamɛya tiɲɛfɛnw ye. Seliji tiɲɛfɛn ye fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ye? An b'a d'i ma bakuruba la. Premièrement, a jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o ye n'i ye seliji ta, i tilalen seliji ta la ni janaba nɔgɔ y'i sɔrɔ par exemple. Fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ janaba wajiba i kan. Janaba de ye grande ablution ye. Donc n'i ye seliji ta, wale wale de bɛ yen minnu bɛ janaba wajiba i kan. N'o wale dɔ y'i sɔrɔ automatique a b'i ka seliji tiɲɛ parce que fɛn minnu bɛ janaba wajiba i kan olu ye nɔgɔw de, n'est-ce pas? Olu ye nɔgɔw ye. Donc n'a bɛ janaba wajiba i kan, jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ in na a bɛ i ka seliji fana a b'o tiɲɛ parce que janaba tɛ se ka wajiba i kan k'a ka taa sɔrɔ i bɛ seliji la bilen. Olu ye fɛn fila ye, olu kɛ man di ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc ni janaba wajibala i kan yɔrɔ min na automatique seliji min b'i la a b'i ka seliji tiɲɛ. O exemple ye jumɛn ye? N'i tola seliji la par exemple, an balaka ni haida nana k'i to seliji la, yala o ye seliji ye bele wa? Ou bien seliji tiɲɛna wa? I yɛrɛ b'o dɔn i yɛrɛ ye automatique o y'o seliji tiɲɛni de ye parce que déjà
janaba tuna i kan, n'est-ce pas? Olu n'a ɲɔgɔnnaw an b'a f'i ye bakuruba la wale min bɛ yen n'a bɛ janaba wajibiya mɔgɔ kan, olu wale ninnu n'a y'i sɔrɔ a b'i ka seliji tiɲɛ. Ka fara o kan n'i ye seliji ta, seliji talen kɔfɛ ni nɔgɔ bɔra i la parce que seliji ye saniyaji de, n'est-ce pas? Seliji saniyaji de don. N'i y'a ta i y'a ta bato dɔ de kama. Maintenant nɔgɔ dɔ man ka sɔrɔ yen, nɔgɔ min bɛ na i nɔgɔ belen, n'est-ce pas? Parce que n'i nɔgɔla o b'a yira déjà tu n'es plus pur, i man sanu. Donc o b'i ka seliji tiɲɛ ni nɔgɔ dɔ bɔra i la. Nɔgɔ min bɛ bɔ mɔgɔ la, a nɔgɔ ninnu dɔlen don ka ban, a ma se an k'a fɔ an b'a bɛɛ ta a tɔgɔ ma. Aw bɛ kan ka faamu wa? Nɔgɔ in kɛla jilama de ye o, walima nɔgɔ in kɛla a fiɲɛlama de ye, ou bien nɔgɔ in kɛla c'est-à-dire en un autre état, a bɛ faamu. A bɛ kan ka faamu wa? Donc olu ye nɔgɔw de ye, a b'i ka seliji a b'a tiɲɛ. Ka fara o kan fana n'i yɛrɛ sɔrɔ état dɔ la, état min ni i t'i yɛrɛ kalama par exemple, en état d'ivresse, n'a fɔra état d'ivresse gulɔmi ko tɛ dɛ, état dɔ de don, par exemple n'i kirinna, i kirilen sisan k'a sɔrɔ i bɛ seliji la, mais ni i ɲɛna nana tigɛ sisan, bon c'est-à-dire tu peux plus savoir maintenant ce qui est passé, c'est-à-dire i tun bɛ état min na min tɛmɛn'a kɔnɔ i t'o dɔn, donc par conséquent a b'i ka seliji bila duti la. I n'a fɔ par exemple i sunɔgɔlen k'i to seliji la, maintenant i nana kunu, i bɛ ɲininkali de kɛ est-ce que i ka seliji in a ka ɲi wa ou bien a man ɲi wa? I b'a ye déjà l'ablution elle est sceptique, elle est douteuse. Donc n'a b'o canal kɔnɔ parce que siran bɛ kɛ mun ye? Siran bɛ kɛ min ye o de ye i kirilen sisan walima i sunɔgɔlen a kana taa sɔrɔ nɔgɔ dɔ bɔra i la i tɛ min kalama, n'est-ce pas? Nɔgɔ dɔ bɔra i la i tɛ min kalama. Donc siran kosɔn o la c'est plus recommandé et c'est plus garanti de refaire l'ablution i ka segin seliji kan, o de ka ɲi. Min ye sunɔgɔ ta ye kuma bɛ se ka kɛ fila ye o la. Dɔw bɛ kuma ni sunɔgɔ giriman ou bien ko sunɔgɔ fɛgɛman. Bon ne tɛna giriman f'i ye, ne tɛna sommeil léger ou bien sommeil c'est-à-dire approfondi, n tɛna olu différence f'i ye. N bɛna min f'i ye dɔrɔn n'i yɛrɛ sɔrɔ lahala dɔ la, lahala min ni i kun t'i yɛrɛ kalama par exemple, n'est-ce pas? I kun t'i yɛrɛ kalama, mais a ka taa sɔrɔ canal fana don min tɛ silamɛya contredit, i n'a fɔ i ye drogue, mɔgɔ mana drogue min par exemple. Donc an tɛ da don o tigi ka kiti la selijiko la parce que kiti min bɛ o tigi yɛrɛ nɔfɛ o ka girin seliji yɛrɛ fɔlɔ, ou bien mɔgɔ min mana gulɔ min, n tɛna n da don o tigi ka gulɔmi ko la nin yɔrɔ in na parce que kiti min b'a yɛrɛ nɔfɛ o ka girin seliji ye. An bɛ min na yan dɔrɔn o ye par exemple n'i kirinna naturellement ou bien i sunɔgɔla par exemple, n'est-ce pas? Donc f'i yɛrɛ ɲinana i yɛrɛ kɔ, donc bref a bɛ se ka i ka seliji a b'a bila duti la, donc en fait i ka segin a kan o de ka ɲi. Donc Amadu ka fara gurupuden tɔw kan n bɛ min di aw ma seliji tiɲɛfɛn na de façon générale en gros la quoi, ka sɔrɔ n ma don détail kɔnɔ, nin ye o ye, n'est-ce pas? N'an bɔra seliji ta la an bɛna se min ma o ye ko wale min bɛ mɔgɔ ka silamɛya tiɲɛ, wale min bɛ mɔgɔ ka silamɛya tiɲɛ, n'est-ce pas? O wale ninnu n kun bɛ se k'a di aw ma mɔgɔ dɔw kumakan na walima dɔnnibaa dɔw kumakan na ka kun kɛ gafe dɔ bɛ yen a bɛ fɔ gafe in ma ko majmu'atu tawhid. Majmu'atu tawhid a gafe in tigi ye jɔn ye? Mohamed bun Abdul Wahab. A y'a faamu? Mohamed bun Abdul Wahab a kun bɛ se ka tali kɛ o gafe kɔnɔ k'a di aw ma. Mohamed bun Abdul Wahab ye jɔn ye? Aw bɛ tagabolo min ko mɛn silamɛya la ni dɔw b'a f'u ma ko wahabiyaw, ni dɔw b'a f'u ma ko sunamɔgɔw, a bɛ kan ka faamu? Dɔw b'a f'u ma ko wahabiyaw, dɔw b'a f'u ma ko sunamɔgɔw. Donc olu de kuntigiba, aw ɲɛ bɛ Ansarudine ɲɛmɔgɔ Sherif Usman Madani Hayidara, an ɲɛ b'o la cogo min na. Sɛnɛngolo diinɛ mɔgɔw Ibrahim Kanute, an ɲɛ b'o la cogo min na, ani Gulam Ahmed, Ahmadiya mɔgɔw an ɲɛ b'o la cogo min na. Donc la même chose
Abdoulaye bun Mohamed bun Abdul Wahab minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko wahabiyaw walima sunamɔgɔw dɔw ko wahabiyaw dɔw ko sunamɔgɔw mais c'est pas l'appellation qui m'intéresse ici n'a mako bɛ min na dɔrɔn olu de ɲɛmɔgɔ olu de kuntigi de ye Abdoulaye bun Abdul Wahab a bɛ faamu ale de ka kitabu ou bien kitabu min dilanna n'ale ka hakilina ye donc a b'o kitabu kɔnɔ k'a fɔ silamɛya tiɲɛfɛn ye fɛn tan ye n'est-ce pas nka n'i y'a jateminɛ ne m'a ye a ko ala de ko ten walima ko kira de ko ten i b'a daminɛni ye ko i'lam anna nawaqid al-islam 10 k'i k'a dɔn k'a fɔ silamɛya tiɲɛfɛnw fɛn tan don i k'a dɔn k'a fɔ i'lam mais ne kun bolo a kun bɛ se k'a fɔ qala rasul nawaqid al-islam nawaqid al-islam 10 muhamadu ko silamɛya tiɲɛfɛn fɛn tan ou bien qala lahu ta'ala anna nawaqid al-islam 10 n'est-ce pas ou bien n'a kun ko ala ko silamɛya tiɲɛfɛn fɛn tan ye donc o kuma kun faamu ka di mais a dɔn silamɛya tiɲɛfɛn fɛn tan ye donc olu kuma qualité ne bɛ siran o ɲɛ parce que mun na n'i ma jija i kana taa hakilina sɔrɔ a kɔnɔ bon bien vrai que a kɛtɔ k'a détailler a bɛ se ka na ni hadisa dɔ ye ou bien a bɛ se ka na ni kuranna aya dɔ ye k'a développer n'est-ce pas bon a bɛ na ni kuranna aya minnu ye exactement olu bɛ se ka kɛ kuranna aya ye minnu tɛ sɔsɔ mais a nombre ne kan bɛ nombre yɛrɛ de ma k'a fɔ tan de don juste bon o de dalilu tɛ ne bolo a bɛ kan ka faamu donc en fait n bɛna min kɛ an bɛ taa kuranna de f'u ye i y'a faamu an bɛ kuranna f'u ye comme o de ta garantilen don n'est-ce pas et puis k'a fɔ kuranna y'a f'i ye fana ko silamɛya tiɲɛfɛn ye fɛn nin fɛn hakɛ ye ne tɛ n'o fana f'i ye mais n bɛna d'i ma dicogo la dicogo min na i b'i ka tata sɔrɔ a kɔnɔ ka taa sɔrɔ a ma kɛ k'a fɔ silamɛya tiɲɛfɛn ye fɛn 5 walima silamɛya tiɲɛfɛn ye fɛn 6 walima silamɛya tiɲɛfɛn ye fɛn 7 n tɛna confirmer ko fɛn hakɛ min de don quoi mais n b'a f'i ye de façon générale i b'a faamu cogo min na n'est-ce pas donc an bɛna daminɛ yɔrɔ jumɛn na parce que ça demande des détails a mako bɛ détail la ni min sera k'a développer ka dan hakɛ min ma ne y'i ta développer ka dan 10 ma a na k'e ɲɛkɔrɔ ko 10 don ni min ye ka 10 in fana développer ka kɛ 20 ye n'o fana ko 20 don i b'a ye fɔkɔɲɔgɔnya bɛna caya n'est-ce pas alors que fɛn min de don i bɛ taa sɔrɔ presque a bɛɛ laɲini a bɛɛ mako bɛ fɛn kelen de la n'est-ce pas donc pour que dɔ kana na f'i ye ko 10 don dɔ wɛrɛ ka taa f'i ye 7 don alors que ne m'a ye ala kumakan na ko silamɛya tiɲɛfɛn ye nin hakɛ ye ou bien kira kumakan na ko silamɛya tiɲɛfɛn ye nin hakɛ ye ne m'o ye donc pour que fɔnkɔɲɔgɔnya kana don diinɛ na dɔnnibaa dɔ mana développer ka kɛ 7 ye ni dɔnnibaa wɛrɛ nana développer ka kɛ 10 ye o ye fɔnkɔɲɔgɔnya ye déjà dɔ ko 7 dɔ ko 10 a bɛ maaw fili i y'a faamu mais d'accord an bɛna daminɛ yɔrɔ jumɛn n bɛna essayer k'a d'i ma jɔyɔrɔ 5 de la mais n m'a fɔ diyagoya n ko o jɔyɔrɔ 5 de ye silamɛya tiɲɛfɛnw ye n b'a fɔ n ko n b'a d'i ma o la o kɔrɔ jumɛn ye n na taa kuranɛ kɔnɔ ka taa a woloma ala ko yɔrɔ mun na n'i ye nin kɛ ni maa ye nin kɛ i ka silamɛya tiɲɛna walima ni maa ye nin kɛ o tigi kɛla kafiri ye walima ni maa ye nin kɛ o tigi bɔla diinɛ na o n'a ɲɔgɔnnaw donc an b'a ta fo ka a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ en gros ye par exemple ne bɛ se ka n ta kɛ jɔyɔrɔ 5 ye parce que ala y'a fɔ cogo min na n bɛna ta k'a développer k'a classer a bɛ kan ka faamu mais ne m'a fɔ diyagoya n ko ala ko 5 don mais n y'a kɛ 5 ye mun na pour que a walawalali bɛ se ka nɔgɔya ne bolo cogo min a bɛ kan ka faamu mais k'a fɔ diyagoya fo ni min fana bɛna ta détail o fana k'a fɔ 5 don ne m'o fɔ maa ye parce que n bɔla k'o de fɔ sisan min y'a Mohamed bun Abdul Wahab ale y'a ta kɛ 10 ye n'est-ce pas donc déjà ne filɛ ne ko n bɛna n ta kɛ 5 ye a ma kɛ fɔnkɔɲɔgɔn ye wa bon mun de bɛna kɛ le plus grave ni ne ko 5 don sisan ne Abdoulaye bun a tɔgɔ Mohamed bun Abdul Wahab ko 10 don a kɛla joli ye a kɛla fɔnkɔɲɔgɔn ye déjà donc ne bɛ siran na o yɔrɔ de ɲɛ kana n'a préciser ko nin hakɛ in de don i bɛ se k'i ka développement kɛ fo n'a ɲɛ bɔla a taara sɔrɔ ala de ye hakɛ dɔ fɔ ko nin de don ou bien kira de ye hakɛ dɔ fɔ ko nin de don kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so parce que ni ala ko i ma ko 3 don donc o de 3 de bɛ taa net ni kira ko i ma ko 5 don o de 5 bɛ taa net mais an bɛ nɔ min na ne m'a ye ko kira ko nin hakɛ in de ye maa ka silamɛya tiɲɛfɛnw ye n fana m'a ye ala ko nin hakɛ in de ye maa ka silamɛya tiɲɛfɛnw ye mais n'i ye kuranna ta k'a lajɛ kuranna b'a walawala ni maa min ye nin kɛ o ye kafiri ye ni maa min ye nin kɛ i ka silamɛya tiɲɛna ni maa min ye nin kɛ nin kɛla tan nin kɛla tan nin kɛla tan donc ni mɔgɔ min sera ka a développer ka dan hakɛ min na i b'i dan yen mais kana fɔ diyagoya
ko e y'a développé k'a kɛ 5 ye fo tɔw fana k'a kɛ diyagoya 5 ye kuma bɛ o yɛrɛ yɛrɛ de nɔfɛ a bɛ kan ka faamu wa donc bref déjà que c'est compris an bɛ tɛmɛ donc ne bɛna n ta d'i ma jɔyɔrɔ 5 de la pour que a développement bɛ se ka nɔgɔya ne yɛrɛ bolo jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye nin yɔrɔ in na o ye ala labatobaliya par exemple ma i kɛlen kɔfɛ mumini i kɛlen kɔfɛ limaniya jɔn ye fɛn min b'i ka ala ko tiɲɛ fɛn min b'i kɛ kafiri ye fɛn min bɛ i bɔ ala kɔ fɛn min b'i bɔ silamɛya la pepewu an bɛna d'i ma jɔyɔrɔ 5 jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o ye ala labatobaliya ye i k'a dɔn k'a fɔ mumin i kan k'i cida kɛ ala labatoli de ala n'a kira wala ala n'a kira labatobaliya quoi o de ye jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye donc mumin i kan ka ala n'a kira labato o y'i kan diyagoya ye i y'a dɔn sɔsɔli t'o la ala n'a kira i kan k'olu labato ni ala ko i ka fɛn min kɛ i ka sɔn k'o kɛ n'a kira fana ko i ka fɛn min kɛ i ka sɔn k'o kɛ donc o de kama a tɛ daga i ye mumin i ka ala n'a kira i ka kɛ olu labatobaliw ye donc n'i kɛla k'i bɛ ala n'a kira sɔsɔ k'i ma sɔn ka ala n'a kira labato o de b'i kɛ kafiri kun kelen ye a bɛ faamu wa kuma gansan tɛ dɛ an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ comme n y'o de fɔ a ye an b'a essayer ka a ta kuranɛ kɔnɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a di aw ma n'est-ce pas n'an taara kuranɛ kɔnɔ ala ye muminiw tagamasere fɔ muminiw bɛ dɔ dɔn cogo min na ala y'o fɔ n'i ye kuranɛ dayɛlɛ suran 9 aya 71 kuranɛ suran 9 aya 71 chapitre 9 verset 71 chapitre 9 verset 71 kuranɛ suran 9 aya 71 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Traduction en français, chapitre 9, verset 71. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Les croyants et les croyantes, ils sont alliés les uns des autres, ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux à qui Allah fera miséricorde. Allah est grand et sage. Traduction en anglais. Chapter number 9, verset number 71. Chapter number 9, verset number 71. The believers, men and women, are friends one another. They order what is right and prohibit what is wrong. They perform the prayer, they give the zakat, and they obey to God and His messenger. God will be merciful to them, and for God is almighty and all wise. An badenw, ala ko mumini cɛman n'a musoman a ye o dɔncogo fɔ nka an mako bɛ yɔrɔ min na ils obéissent à Allah et à son messager. Mumini cɛman ani mumini musoman limaniya jɔn groupe les croyants et la croyante aw mumini cɛman n'aw musoman ko ni ala ko limaniya jɔn ka jɔ ka si a bɛ jɔ ka si ni ala ko limaniya jɔn sɛbɛ ka jɔ ka tile a bɛ jɔ ka tile ni ala ko limaniya jɔn ka bo dun a b'a dun ni ala ko limaniya jɔn ka don tasuma na a bɛ don a lamɛn ka ɲi dɛ il faut bien écouter nin ye kuranɛ de chapitre 9 verset 61 donc
limaniya jɔn de b'a fɔ ala ma ko à tes ordres ala ka min fɔ dɔrɔn hali ni ala ko limaniya jɔn ma i ba da i ka kantigɛ a b'a da ka kantigɛ tout de suite i bɛ kan ka faamu wa limaniya tɛ dabara ye dɛ a bɛ faamu limaniya tɛ n yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ walima n yɛrɛ b'o cɛ la o tɛ limaniya ye i b'o dɔn tuma min na fo ni lajarabi nana tuma min ni ala ye ko dɔw fɔ n'olu gɛlɛyala i bɛ mumini dɔw tuma di parce que a mana gɛlɛya o gɛlɛya mumini b'i ɲigila jɛ fo k'a kɛ a bɛ kan ka faamu wa donc mumini cɛman na musoman ala ko olu cida de ye ka ala labato n'ala n'a kɛra y'o bila min na o b'a kɛ i bɛ kan ka faamu o de ye muminiw dɔncogo ye donc ni mumini dɔncogo kɛla ala labatobali ye ala labato c'est-à-dire ka ala labato quoi a bɛ kan ka faamu mumini dɔncogo o ye ka ala labato n'est-ce pas ala labato o ye mumini dɔncogo dɔ ye maintenant maa min tɛ ala labato o ye jɔn ye si la preuve de la croyance est l'obéissance à Allah et à son messager, alors quelle est la preuve de la désobéissance à Allah et à son messager? Maa min bɛ yen n'i bɛ ala n'a kɛra labato ala ko olu de ye muminiw dɔncogo ye maintenant maa min bɛ yen n'a tɛ sɔn ala n'a kɛra ala n'a kɛra labatoli ma o tigi jɔn ye donc bref c'est le contraire de croyant alors donc kafiriw de dɔncogo ye ala labatobaliya ye a bɛ kan ka faamu wa maa minnu bɛ yen n'o tɛ sɔn ala labatobali ma abada olu de ye kafiriw ye minnu tɛ sɔn ka ala labato a bɛ kan ka faamu ala labato o ye muminiw dɔncogo ye ala labatobaliya o ye kafiriw dɔncogo ye i bɛ kan ka faamu wa n'i bɛ fɛ k'o faamu ka ɲɛ an ka taa kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran 3 aya 32 chapitre 3 verset 32 kuranɛ suran 3 aya 32 kuranɛ suran 3 aya 32 chapitre 3 verset 32 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim qul ati'u llaha wa rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin. Traduction en français chapitre 3 verset 32 dit: obéissez à Allah et à son messager. Et s'il tourne les dos, certes, Allah n'aime pas les mécréants. Traduction en anglais, chapter number 3, verset number 32. Say, obey to God and his messenger. But if they don't accept, God doesn't like disbelievers indeed. Allah ko cogo di? Allah ko kira Muhammadu ma a k'a fɔ ale ka jɔnw ye o ka ala labato o ka a ka kira labato, n'est-ce pas? Mais n'u ma sɔn ala n'a kira labatoli ma ko ale ala ti kafiri fɛ ale ti kafiri fɛ o bɛ mun yira i la ala labatobaliya o bɛ maa kɛ kafiri ye i bɛ kan ka faamu wa n'i t'o dɔn i k'o dɔn n'ala k'i ma jɔ nin yɔrɔ in na tu es obligé i bɛ jɔ, n'est-ce pas? fo n'a ɲɛ bɔla yɔrɔ la ala yɛrɛ ye yɔrɔ minnu par exemple i dɛsɛlen par exemple n'a fɔra i dɛsɛlen kɔrɔ de b'a la maa tɛ se ka mana da ala ɲɛ kan a bɛ kan ka faamu n'i y'a ye ala ko ale bɛ yafa muminu ma n'o juru min kɛ o b'a yira mun na muminu bɛ se ka juru kɛ tuma dɔ la donc ni aya in t'a yira ko i dafalen don k'i tɛ fili nin t'o yira jurumu wo bɛ se ka ye o bɛ se ka ye nka olu n'a condition de don mais ce qui est le principal la règle le principe en principe un croyant est censé obéir à Allah obligatoire o de ye principe ye maintenant e ka tiɲɛna yɔrɔ ni i ka dɛsɛ yɔrɔ ani olu n'a ɲɔgɔnna o y'a damana o ye exception de ye o y'a damana kuma ye mais ce qui est le principe d'ailleurs i ka sɔn ala n'a kira tama de façon générale de façon principale a bɛ faamu wa donc nin yɔrɔ in na ala ko ni maa min ma sɔn ale ala labatoli ma ale ala ti kafiri fɛ donc o ye ne ka jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ min bɛ maa kɛ kafiri ye n'o ye ala labatobaliya ye a y'o faamu wa nin y'o dalilu ye kuranɛ kɔnɔ n'an bɔra yen n bɛ na jɔyɔrɔ filanan min d'i ma jɔyɔrɔ filanan min bɛ se ka mumini kɛ kafiri ye n'est-ce pas walima ka silamɛ kɛ kafiri ye o jɔyɔrɔ filanan ye jumɛn ye al-hukmu bighayri manzalallah a bɛ kan ka faamu wa ka kiti ni fɛn dɔ ye walima ka ban ka kiti ni ala ye min jigi ye par exemple a bɛ kan ka faamu min na ne ma sɔn ka Mohamed bin Abdul Wahab ne ma sɔn k'ale ka fɛn tan in d'i ma
nin y'a dalilu dɔ ye k'a kun kɛ mun ye ale y'a ka tan jate a fɔlɔfɔlɔ k'o ye nin a filanan o ye nin a sabanan o ye nin nka n'i y'a tan bɛɛ lajɛ ne m'a ye a fan si a ko yɔrɔ min na k'a dɔ la kelen ye ko ni maa min ma kiti ni ala ka gafe jigilen ye ne m'o ye k'a fɔ ni maa min ma kiti ni ala ka gafe jigilen ye k'o tigi ye kafiri ye ne m'a ye ale ka tan ninnu cɛ la n'est-ce pas alors que a dun bɛ kuranɛ de kɔnɔ noir sur blanc k'a fɔ ni maa min ma kiti ni kuranɛ o ye kafiri de aw bɛ kan ka faamu wa an bɛ taa min an ka taa kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran 5 aya 44 kuranɛ suran 5 aya 44 chapitre 5 verset 44 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim i bɛ taa aya in laban yɔrɔ de la dɛ i bɛ taa laban yɔrɔ de la waman lam yahkum bimanzalallah fa ulaika humul kafirun. Traduction en français chapitre 5 verset 44 dernier paragraphe. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Traduction en anglais. Chapter number 5, verset number 44. And those who do not judge by God's revelations are disbelievers indeed. Alako, maoma, jamakulu, no makiti, ne alaka gafe jigilen, a jamakulu be kafiru de. Kana nyaka jamakulu shila, quel qu'en soit, o kacha, walma o mancha, o kacha o mancha o, no makiti ne alaka gafe jigilen, o jamakulu de kafiri hakikatan, kafiri rero. Misiri tere, hal nu lojun be alkaba kono alako kafiru do. Jama tere, hal ni diɲɛ bɛɛ jama tugulu nɔfɛ n'o ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye ala ko kafiriw don nafolo tɛ dɛ hali n'o kɛla diɲɛ bɛɛ nafolokuntigiw ye ala ko kafiriw don n'o ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye fanga tɛ dɛ hali n'o kɛla diɲɛ bɛɛ masakɛkuntigi ye n'o ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye ala ko kafiriw don wajulikɛ tɛ dɛ hali n'o kɛla magan alimami n'o ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye ala ko kafiriw don aw bɛ kan ka bamanankan in faamu wa aw y'a faamu nin de ye jɔyɔrɔ filanan ye nin classement in na wale min bɛ maa kɛ kafiri ye ni ku ye silamɛ ye k'i donna silamɛya la mais e bɛ jamakulu minnu cɛ la o ma sɔn ka kiiri tigɛ ni ala ka kuranɛ ye ka kiiri tigɛ ni ala ka kuranɛ ye c'est très clair n'i taara kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 38 kuranɛ suran 5 aya 38 ala ko ni zon ye sonyɛni kɛ k'a bolo tigɛ jamakulu minnu ma sɔn ka zonw bolo tigɛ olu de ye jamakulu ye ala ye jamakulu minnu wele ko minnu ma sɔn ka kiiri tigɛ ni ala ka gafe ye wa ala fana ye olu de wele ko al-kafiruna haqqan kafiri hakikaw aw bɛ kan ka faamu wa an balimaw aw ye diinɛ bolofara jumɛn ye yan mali kɔnɔ yan k'a sigilen bɛ kuranɛ sariya kan 100% aw y'o ye min ansarudin maaw don wa o bila a bɛ fɔ minnu ma ko sunamɔgɔw wahabiyaw olu de don wa olu bila jɔnnu tijaniya mɔgɔw wa o bila ikimaludini maaw don wa o bila kadiriya wa o bila sa sufiya de don wa o bila ahamadiya dun o to yen a bɛ faamu wa an badenw ni kiiri bɛ tigɛ ni kuranɛ ye n'a tɛ tigɛ ni kuranɛ ye dabara tɛ kɛwale de don n'est-ce pas n ye jamakulu kelen min ye mali mumɛ bɛɛ minnu sela ka dɔ k'a la n'est-ce pas a bɛ fɔ olu de ma ko sɛnɛngolo diinɛ maaw Sheikh Ibrahim Kalilu Kanute a n'a ka jamaw sɛnɛngolo diinɛ maaw a sɛnɛngoloya n'a fɛn wɛrɛ o ye kuma wɛrɛ ye nka an mako min na nin yɔrɔ in na ni jɔyɔrɔnin na yan o ye kuranɛ sariya ye kuranɛ kiti n ye jamakulu kelen min ye ninnu bɛɛ cɛ la ni n ko jamakulu kelen min kan bɛ n yɛrɛ ta kɔfɛ dɛ toute charité bien ordonnée commence par soi n'i ko ne ka ordre bila bi ne ni olu ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛna olu bila n yɛrɛ ɲɛ o tuma kɔta don wa ni ne kun y'a dɔn k'olu bɛ ne ɲɛ mun na ne kun ma tugu o kɔ ni n ko n ye jamakulu kelen min ye o kɔrɔ ye ne ta in kɔfɛ n'est-ce pas n'a fɔra i ka jate kɛ tuma dɔ la e de ye fɔlɔ ye o i b'a daminɛ tɔw de la déjà parce que e de bɛ kan k'a kɛ déjà n'est-ce pas donc bref ne ta kɔfɛ n ye jamakulu kelen min ye o ye olu de ye mais ne ni olu ka kisa o y'a damana tɛmu ye n tɛna sira fara a bɛ kan ka faamu donc jamakulu fila min ni n y'a ye
anta ya fɔlɔ groupe les croyants n b'anw ta bila la première position et puis m'a kɛ n kunfɛ fana n'i ye o ɲɛmɔgɔ fana ɲininka Cheikh Ibrahim Kalilu Kanute munna Ustaz Berete y'a ka jama de kɛ première position ye kuranɛ kiti la ne hakili la n'a ye can f'i ye a b'a ɲɛ f'i ye ne n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na cɛ kunbɛ kɛnɛ kan o wolola min na o kɛla ale yɛrɛ ɲɛna donc ne tɛ se k'ale ka jama bila a la première position ka ne ta to yen o ye n'a fɔ n ye n yɛrɛ ka hakɛ bɔsi n yɛrɛ la a bɛ kan ka faamu wa parce que ne n'a kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛra premier ye ale b'o dɔn ne b'o dɔn ala b'o dɔn a ka maaw b'o dɔn a ka maa dɔw b'o dɔn hali n'u bɛɛ m'a dɔn a bɛ kan ka faamu mais on passe n bɛ fɛ ka min yira i la dɔrɔn n'a ɲɛ bɔla nin groupe fila la Ustaz Berete n'a ka jama groupe les croyants ani Senangolo diinɛ maaw ne tɛ diinɛ bolofara dɔn o n'o ka kuma caman bɛɛ o n'o ka hoha o n'o ka jama ne t'a kelen dɔw cɛ la ko i bɛ se ka tɛgɛ si min na ko ninnu jɔn bɛ n'ala ka sariya ye ne t'a dɔn pour ne pas dire k'a tɛ yen ala dun ko jamakulu ma kiti n'ale ka kuranɛ a bɛɛ ye kafiriw de ye mais n'i ye ni jamakulu ɲininka n'i ye ansardin maaw ɲininka surtout n'o ɲɛmaa yɛrɛ bɛ sukaro kɛla o la tuma min na ayi a bɛ kuma k'a kɛ comme si olu de ɲɔgɔnna tɛ yen quoi n'i bɔla olu fɛ yen n'i taara wahabiyaw fɛ yen ayi olu de b'a f'i ye olu de bɛ diinɛ yɛrɛ yɛrɛ kan n'i bɔla olu fɛ yen n'i taara ahmadiya maaw fɛ yen olu b'a f'i ye ko tɔn tɛ foyi la n'i taara tijaniya mɔgɔw fɛ yen olu b'a f'i ye k'olu tɛ taa yɛrɛ yɛrɛ ye nka o bɛɛ bɛ nin na kuranɛ sariya t'u bolo ala kɛlen kɔfɛ k'u wele kafiriw nka olu bɛ kan k'u yɛrɛ priori c'est à dire ka priorité di u yɛrɛ ma k'u yɛrɛ kɛ ayi aw bɛ kan k'a ye wa donc bref a kuma ka gɛlɛn quoi n'a fɔra ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye an badenw ni kiiri tigɛra ni kuranɛ ye n'a ma tigɛ ni kuranɛ ye aw bɛ sɔrɔ a b'o jugement dɔn ne yɛrɛ b'o dɔn ala b'o dɔn dabara tɛ kiiri tigɛ ni kuranɛ ye o kɛwale de don n'est-ce pas n bɔla ka dɔ f'i ye zon cɛman n'a musoman ala ko k'o bolo tigɛ de n'est-ce pas n'i bɔla yen ni maa min nana jɛnɛya la maa min ma furu kɛ a fɔla ka sariya busan siɲɛ 100 de bɔ a la kuranɛ sura 24 aya 2 3 n'est-ce pas o n'a ɲɔgɔnna caman wale dɔ bɛ wale dɔ la ni maa min n'a la ala ko k'a tigi faa o bɛ kuranɛ kɔnɔ wale dɔ bɛ wale dɔ la ni maa min n'a la ala ko k'a bolo kelen tigɛ k'a sen kelen tigɛ k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛ kuranɛ kɔnɔ wale dɔ bɛ wale dɔ la ala ko ni maa min n'a la k'a benbe o bɛ kuranɛ kɔnɔ wale dɔ bɛ wale dɔ la ni maa min n'a la ko k'a gɛn o bɛ kuranɛ kɔnɔ wale bɛ wale la ni maa min n'a la k'i boni fara fo k'i nin tigɛ nin bɛɛ ye kuranɛ sariyaw ye nka i b'u ye nɛndumaniya da ka di ka sɔrɔ baara tɛ yen quoi c'est énervant e k'u lajɛ ɲɔgɔn kan jama jojoli o bɛ misiriw fa tɔntɔn ni selidonyaw sela i b'o o bɔlen fan bɛɛ o seli kɛnɛ kan ni hiji taga wagati sela i b'o kɛlɛ ka avion fa tɛtew o bɛ taa kuranɛ sariya taga la min ni maa minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ olu ye kafiriw ye an badenw n'an k'an bɛ jɔ yan thème tɔ bɛna tunun na quoi parce que ne yɛrɛ n da don ninnu kun kan kuma na dɔrɔn a bɛ c'est-à-dire a bɛ ne bɔ n cogoya kɔrɔ la quoi tellement c'est énervant n'i ye ninnu ye quoi n'i y'o ye dɔrɔn a bɛ dusukun kan di a bɛ kan ka faamu wa an bɛ tɛmɛ fɔlɔ comme a bɛ ka fɔ aw ye aw k'u dɔn quoi n'a y'u dɔn déjà a yɛrɛ bɛ min kɛ a kan k'o dɔn an badenw an bɛ tɛmɛ fɔlɔ ni jɔyɔrɔ filanan jamakulu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye ni ile y'o tigi kɛ silamɛ ye o tigi tɛ dɛ ile yɛrɛ de ye kafiri yɛrɛ yɛrɛ ye aw kan ka faamu wa ala ye maa o maa kɛ kafiri ye n'i ye o tigi kɛ silamɛ ye o fana b'i yɛrɛ fana kafiriya an b'o f'i ye ka tɛmɛ donc i bɛ jamakulu minnu ye tan k'u ma sɔn ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye a kɛla ansardini ye o a kɛla wahabiyaw ye o a kɛla a tɔgɔ de tijaniya mɔgɔw ye o a kɛla ahmadiya ye o a kɛla sufi ye o a kɛla sugu o sugu ye tant que i m'u ye ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye ala ko kafiriw don wa cɛ o cɛ muso o muso i ye ninnu kɛ silamɛ ye ka taa sɔrɔ u ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye i yɛrɛ de ye kafiri jɛma ye o bɛ faamu wa o b'i fana kɛ kafiri ye ka silamɛya kɔfɛ n b'o fana d'i ma nin yɔrɔnin na entre parenthèse ka sɔrɔ ka tɛmɛ maa min mana dɛsɛ ka kafiri kɛ kafiri ye ala mana fɔ kafiri don ni ile ko nɔ kafiri tɛ silamɛ don o bɛ mun yira o b'a yira i ye ala de sɔsɔ i ye ala fɔn kɔɲɔgɔnya ala ko fɛn dɔ diɲɛ bɛɛ i k'o fin bɛɛ o bɛ mun yira i ma sɔn ka ala labato an dun y'a f'i ye ala labatobaliya bɛ maa kɛ kafiri ye donc ni ala y'u kɛ kafiri ye a kana ɲaga u la ko jama b'u kɔ ni ala y'u kɛ kafiri ye a kana ɲaga u la ko bɛ misiri kɔnɔ ni ala y'u kɛ kafiri ye a kana ɲaga u la ko karamɔgɔbaw don ko jama b'u kɔ o bɛɛ n'a ta ala ye nin bɛɛ ye koyi ala y'a dɔn jama b'u kɔ koyi ala y'a dɔn wari b'u kun koyi ala y'a dɔn karamɔgɔbaw don koyi nka o bɛɛ n'a ta ala ko kafiriw don n'o ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye aw ko cogo di an bɛ tɛmɛ nin y'a jɔyɔrɔ filanan ye jɔyɔrɔ sabanan o de ye ka
kafiriw baara ɲɔgɔnya walima ka kafiriw fɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na ka kafiriw nɔfɛ tugun kafiriw nɔfɛ tuguli o bɛ maa yɛrɛ kɛ kafiri ye n ma bɔ k'o f'i ye sisan ala ye jama o jama kɛ kafiri ye olu nɔfɛ tuguli b'i kɛ kafiri ye n'est-ce pas ala y'a f'i ye i kana ale juguw kɛ i ɲi o ma f'i ye wa n b'o d'i ma bamanankan na i ɲi o ye mun ye o ye ɲi de sisan o faamuna ne bɛ ɲininka o e ɲi jugu o ye ile mun ye e ɲi o jugu o ye ile mun ye o ye jugu de parce que e ɲi jugu de don n'est-ce pas ne bɛ ɲininka o e ɲi ou bien e jugu o ɲi o ye ile mun ye o ye ile jugu de e jugu o ɲi o ye ile jugu de maintenant e jugu o ye mun ye o ye ɲi de nin ye mathématique de n'est-ce pas mathématique maintenant don domaine kɔnɔ an bɛ tɛmɛ an badenw ala jugu ni maa o maa ye ala jugu kɛ e ɲi i yɛrɛ fana ile ye ala jugu di comme bɔla k'a f'i ye cogo min na ala ɲi n'i y'o kɛ i ɲi ye i ye ala ɲi n'est-ce pas ala jugu n'i y'o kɛ i jugu ye i ye ala ɲi n'est-ce pas mais ala jugu n'i ile y'o kɛ i ɲi ye i fana ye ala jugu de ye évident kɛnɛkan ta hali sɔsɔli t'a la an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ pour que e b'a faamu kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 51 kuranɛ suran 5 aya 51 chapitre 50 chapitre 5 verset 51 a bɛ faamu wa kuranɛ suran 5 aya 51 kuranɛ suran 5 aya 51 chapitre 5 verset 51 ala ko cogo di أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Traduction en français, chapitre 5, verset 51. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés les chrétiens et les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et quiconque parmi vous les prend pour alliés devient un des leurs. Et Allah ne guide certes pas des hommes injustes. Traduction en anglais, chapter number 5, verset number 51. Chapter number 5, verset number 51. O you who believed, don't take for friends Jews and Christmas and Christians, okay? Don't take Jews and Christians as friends. Don't take for friends Jews and Christians. They are friends one another, and whoever among you takes them friends will be one of them, and God do not guide unjust. Ambadum, ala ko hey, aw mu'minu, aw liman yajon. Chrétien ni yahudiyaw, aw kana o minɛ k'o kɛ allié en bambara, ça veut dire quoi d'ailleurs? I n'a fɔ i dakawuli teri, ou bien i dɛmɛbaa teri, ou bien i gundo fɔ ɲɔgɔn, ainsi de suite. Des alliés quoi. A bɛ kan ka faamu wa? K'i kana yahudiya ni nasara k'i ka jumɛn? I gundo fɔ teri, ou bien i kanuba, ou bien i diɲɛmɔgɔ, e b'a faamu cogo min na. N'est-ce pas? K'i ka dɔn, ils sont alliés les uns les autres. Yahudiya ni nasara o tɛ ɲɔgɔn ko olu de dama ye ɲɔgɔn teri ye. Silamɛ commande ye. Ko mais aw mumin kelen o kelen mana yahudiya ni nasara kɛ aw fɛmaa ye, aw k'a dɔn i na kɛ u dɔ ye, i na kɛ u dɔ ye. Ala jugu, maa minnu ko ala ye saba ye, maa minnu ko isa ye ala den ye, olu ala jugu kalitew n'i ye olu kɛ fɛmaa ye ko i k'a dɔn k'a fɔ i fana ye u dɔ ye. N'i kɛla u dɔ ye, l'auteur principal de l'infraction et les complices, j'espère qu'ils sont réprimés de la même façon. N'est-ce pas? La complicité est l'auteur principal. Mɔgɔ min ye fɛn kɛ ani min farala kan k'a kɛ hakili la a bɛɛ bɛ kuru kelen de kɔnɔ, a bɛɛ kelen.
n'est-ce pas? Donc maa o maa ye ala jugu kɛ i ɲi ye n'i ye ala jugu kɛ i ɲi ye a bila i kunna n y'o de f'i ye i fana ye ala jugu dɔ ye donc kafiri minnu bɛ yen ala ko ko fɔnkoɲɔgɔnya de kana sɔn ala ye maa min kɛ kafiri ye e ka i ye k'o tigi dɛmɛ e ka ye k'o kɛ ka kɛ o tigi fɛmaa ye n'i ye dɔnnibaa caman ta bi ala y'u wele kafiriw parce que o tɛ ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye o bɛ kɛnɛ kan quoi n'i ye wajulikɛla caman ta bi ala bɛ kan k'u wele kuranɛ kɔnɔ kafiriw parce que o tɛ ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye o bɛ kɛnɛ kan n'i ye alimami caman ta bi ala bɛ kan k'u wele kafiriw parce que o tɛ ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye o bɛ kɛnɛ kan ɔ ala ko n'ale y'u wele kafiriw i k'u ye k'u to yen ka na seli u kɔfɛ ka na ye k'u dɛmɛ ka na sɔn u ye ka na u tiɲɛtigiya a yir'u la toujours tant qu'aw ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye a ye kafiriw de ye alimami bɛɛ kɔfɛ selilaw mana yira alimami na ko n'i ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye anw sɔn t'i ka silamɛya ye i ye kafiri yɛrɛ de ye o bɛ alimami bila état dɔ la c'est-à-dire un état de regret a b'a lasegin ka na ala ma quoi parce que a b'a ye jama min b'ale kɔfɛ o tigɛ b'ale la wajulikɛla i mana i ka jama fara fara ɲɔgɔn kan k'olu ka wari minɛ k'a kɛ ka vilaw ni mobiliw san n'olu y'a yira i la don o don ko n'i ma kiiri tigɛ ni kuranɛ olu tigɛ bɛɛ la i ye kafiri yɛrɛ de ni kɔma bɛɛ y'a yira ɲɛmaa la a bɛ ɲɛmaa segin jakɔ nka ni kɔmaw y'a yira ɲɛmaaw la hali n'aw ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye anw sɔn bɛ olu sɔn bɛ ɲɛmaaw n'u ye ɲɛmaa ninnu tɛ se ka c'est-à-dire u tɛ segin kɔ ye bilen olu bɛ min ye dɔrɔn o ye kɔjama de parce que kɔjama de bɛ kɛ k'olu yɛrɛ susu ka taa ɲɛfɛ o tɛ segin kɔ ye donc o bɛ t'o de la olu tɛna kisi olu minnu ɲɛmaa ye lahara wa ala a tɔgɔ de kɔma ninnu fana tɛna se ka kisi parce que n'o ɲɛmaaw ma sɔn ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye aw bɛ kan ka faamu wa wa a b'o cogoya kelen fana na jamakulu o jamakulu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye peu importe o kɛla jamakulu o jamakulu ye n'i yɛlɛ k'o dɛmɛ i y'o dɔ ye qui ne dit mot consent n'i yɛlɛ k'u dɛmɛ i y'u dɔ ye maa minnu ma sɔn ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye aw bɛ kan ka faamu wa maliyɛnw n bɛna exemple dɔ di aw ma jamana ninnu kɔnɔ so dɔw bɛ yen a fɔ minnu ma ko assemblée ou bien sénat n'est-ce pas olu assemblée ninnu kɔnɔ jɔnw de bɛ yen députéw de bɛ yen a ye n lamɛn dɛ aw ustaz Berete lamɛn a bɛna n faamu aw bɛna dɔn ko ja diinɛ ani nafigiya tɛ taa quoi aw bɛna dɔn diinɛ ani yɛrɛsagokɛ la passion a tɛ taa ne min bɛ kan k'a fɔ aw bɛ jamana minnu kɔnɔ ne b'o jamana kelen de kɔnɔ a t'i n'a fɔ ko ne bɛ balo kabakolo 3nan na a t'i n'a fɔ ko ne bɛ balo kabakolo 7nan na anw bɛɛ bɛ jamana kelen de kɔnɔ aw ɲɛ bɛ min na ne ɲɛ b'o la dɔ de bɛ fɛrɛ k'i yɛrɛ kɛ kalabaganci hakika ye k'a kɛ comme si i t'a kalama kasɔrɔ i b'a kalama aw bɛ kan ka faamu wa jamana ninnu kɔnɔ aw b'a ye organisation de bɛ yen il y a 3 pouvoirs au sein de ces états le pouvoir exécutif le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire a bɛ kan ka faamu wa presque jamana ninnu bɛɛ gouvernelen don o système de la alors que n'i y'a système ta k'a lajɛ ani diinɛ tɛ taa fankelen il faut appeler le chat par son nom n'i ye pouvoir exécutif ta k'a lajɛ ale ye président ani premier ministre ani ministre tɔw le président le chef de gouvernement et les membres du gouvernement olu de ye pouvoir exécutif le pouvoir législatif ça c'est l'organe législatif c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou bien le Sénat député ou bien sénateur n'est-ce pas le pouvoir judiciaire ça c'est au niveau des tribunaux procureur ni juge ni avocat ani policiers ni gendarmes aw bɛ kan ka faamu olu de ye pouvoir judiciaire maintenant la question c'est où la question c'est où mun de la jamana kɔnɔ kiiri ma se ka tigɛ ni ala ka kuranɛ jusqu'à présent ne vous posez pas ce genre de questions ne vous posez pas ce genre de questions ne b'aw ɲininka mun de la nin bɛɛ la kiiri ma se ka tigɛ ni ala ka kuranɛ ye grand point d'interrogation et chacun est censé connaître la réponse bɛɛ kan k'o jaabi dɔn o jaabi ye min ye cɛw de dogona ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn musalaka ka ɲɔgɔn nɛgɛ kalo kan ka ɲɔgɔn kɛ silamɛw ye ni dabara ye ka taa sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ ça ne va pas aw bɛ kan ka faamu organe fɛn fɛn bɛ yen ani pouvoir ninnu fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ n'a ka baara don n'i ye président ta k'ale ka baara lajɛ o ka baara dɔlen don jamana kɔnɔ n'i ye premier ministre ta k'o ka baara lajɛ o ka baara dɔlen don jamana kɔnɔ n'i ye a tɔgɔ de ministrew ta k'u ka baara lajɛ olu ka baara dɔlen don jamana kɔnɔ n'i ye députéw ka baara lajɛ olu ka baara dɔlen don n'i ye jugew ka baara lajɛ olu ka baara dɔlen don alors que tous ces 3 pouvoirs là sont liés mais ils sont séparés ils sont liés comment c'est une chaîne de don bɛɛ n'i ka baara ils sont séparés parce que chaque pouvoir a son indépendance à lui pouvoir bɛɛ n'i ka indépendance de don mun de bɛna kɛ députéw sisan olu de ye sariya tabaw ye a lamɛn ka ɲɛ a bɛna faamu députéw olu de ye sariya tabaw ye jugew
olu de ye charia c'est-à-dire les surveillants ou bien les gardiens de la loi minnu bɛ charia bila en pratique n'a ma pratiquer minnu bɛ se k'a pratiquer baliya a tɔgɔ de sanctionner a bɛ kan ka faamu. Maintenant parlons des députés an ka kuma députés kan min b'aw concerner kosɛbɛ. Olu députés minnu bɛ charia ta o bɛ charia ta au nom de qui? O bɛ charia ta au nom du peuple. Olu bɛ charia ta ni jamanadenw de ye. Mun na? Parce que jamanadenw de y'u voté k'u sigi. Aw bɛ kan ka faamu wa? Député ninnu voté la jamanadenw de fɛ k'u sigi. Donc i kɛlen ka député ta k'a voté k'a sigi mun bɛ na kɛ? Ale de bɛna sariyaw ta sisan ka loi voté loi minnu ni Ala ka diinɛ tɛ taa fankelen. Aw kan ka faamu wa? Anw ka nin diinɛ in mɛnna nin degun qualité in de kɔnɔ tan. Silamɛya in coronna tan de fo san ba joli. Wa n'a tola tan fo diɲɛ ka wuli a t'a yɛrɛ sɔrɔ. Parce que déjà maaw kɛn bɛ k'u sen don a la ka sɔrɔ u t'a dɔ ye quoi. Mais a tɛ se u tɛ sɔn abada a ka f'olu ma ko kafiriw. Aw bɛ kan ka faamu wa? U tɛ sɔn a ka f'olu ma kafiriw alors que o bɛ kan ka wale min kɛ o ye kafiriya baara de ye. Mun bɛ na kɛ? Aw bɛ n'a ye kuranɛ kɔnɔ ni Ala ko ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye ko ni nson ye sonyɛni kɛ k'a bolo tigɛ par exemple aw bɛ n'a ye kuranɛ kɔnɔ olu député minnu voté la jamanadenw fɛ olu député kelenw de bɛ taa ka taa voté ko non ni nson ye sonyɛni kɛ a ka taa kaso la nin san hakɛ in nin san hakɛ in. Aw bɛ kan ka faamu wa? Mun bɛ na kɛ? Ala ye min fɔ o bɛ na bila. Maintenant députéw talenw ye min fɔ o de bɛ na kɛ. Donc maintenant ni députéw ka sariya talen sera ka Ala ka sariya wuli ne bɛ ɲininka jɔn de ye député sigi? Ile de y'a sigi jamanadenw. Ni député ye Ala ka sariya wuli jɔn ye Ala ka sariya wuli? Ile min bɛ misiri kɔnɔ dɛ ile min k'i bɛ seli dɛ e yɛrɛ de don kana maa wɛrɛ ɲini dɛ e de y'i tigɛ da la k'a ka taa Ala ka sariya wuli e dun y'i tigɛ da la a dun taara wuli. Donc maintenant lahara Ala bɛ député in minɛ k'i to yen wa? Ɲininkali de do kɛ. E ye maa ci ka taa maa faa a y'o tigi faga. E ko k'e min y'a ci ka taa maa faa k'e sen t'a la. N'i kun m'a ci a bɛ fagali kɛ. Mais tu es complice. Celui qui a fait le crime, il est l'auteur principal. Mais toi qui l'as envoyé aller faire le crime, tu es complice. Donc, à Mogof Labé, vous allez être réprimé de la même façon. En temps normal, en droit. À Mogof Labé, de la même façon. Amena Mouké, Amena vocal intégré. Naïn intégré, il est déjà 47 minutes. Amena obligé, qu'à vocal flanant, qu'au Otougou Allah. J'espère que c'est mieux. Sinon, on a encore un peu dans amena diyan kojugu parce que ne bɛ fɛ ka développement minnu di aw ma aw ka se ka bɔ dibi caman na an b'a jɔ yan n'an y'a jɔ yan donc vocal filanan n b'a essayer k'o tugu nin na a bɛ kɛ vocal fila ye j'espère que o bɛ fusaya ou bien si vous voulez même est ce que an t'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na n'est ce pas donc an tɔ jateminɛ ka filɛ an bɛ point sabanan de la ou bien wala point sabanan ka baara kɛ ou bien ka kafiriw c'est-à-dire ka kafiriw kanu minɛ ou bien ka baara kɛ ni kafiriw ye a tɔ ye point 4nan ani point 5nan ye bon dans ce cas là est ce que a tɛna janya kojugu mais an bɛ se ka essayer ka tugu ɲɔgɔn na ka filɛ on peut essayer voir ou bien si ça va pas an ka tigɛ an bɛ nin kɛ vocal fɔlɔ ye n'est-ce pas les choses qui gâtent l'islam an bɛ nin kɛ a vocal filanan ye plutôt a vocal fɔlɔ ye donc kɔfɛ an bɛ vocal filanan fara kan pour que an bɛ se k'a détailler k'a décortiquer k'a da fiɲɛ kan a bɛ se k'a ye cogo min na donc bref Oustaz Berté Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fo ani 3 48 50 ani 3 donc nin vocal in an bɛ nin titre kɛ les choses qui gâtent l'islam vol 1 mais filanan soit an b'o titre kɛ les choses qui gâtent l'islam vol 2 ou bien an b'a titre kɛ les députés n'est-ce pas voilà les deux sont valables nin ye vocal fɔlɔ ye a bɛ ka kuma fɛn minnu kan o ye wale minnu bɛ maa ka silamɛya kɛ zoro y'i bolo wale min bɛ i kɛ kafiri yɛrɛ ye n'est-ce pas nin ye vocal fɔlɔ ye donc soit an bɛ vocal filanan titre kɛ les choses qui gâtent l'islam vol 2 ou bien tout simplement les députés a y'a faamu wa donc tous les deux titres sont valables mais an bɛ nin kɔni tigɛ yan ka na ni filanan ye inshallah an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma vocal filanan na inshallah